बेले बेले निज लोकंक द्वारा कहुଯାଇଥିବା गोटे छुटिया कथा आमर हृदय को भांगी दे थाए आउ एथिरे आमर बहुत बड़ परिवर्तन हो जाए। ये घटना आम मान सहित घटी निश्चय। एमती ही किसी घटना होइथिला महान कवि कालिदास सहित। हाँ दर्शक बंधु, आमे से ही कालिदास कथा कहूचु जे कि मूर्खरू जड़े महान पंडित परिणत होइथिले। आपण माने तो समस्ते कालिदास विषय अति भल भाव जानिछंती, तथापि यह चिंतनटी तरफरू कालिदास जीवनी उपरे कहिबा पय सुजोग मिलिथिबारु आमे निश्चित भाव गर्वित अनुभव करुचु। आशा करुचु सबु विषय परि एहाकु मध्य आपण माने अधिक भल पाइबा देबे। तेणु वीडियो को शेष जाए देखा अनुरोध। आ कमेंट बॉक्स रे आपणकर मतामत निश्चय जणांतु। आसंतु आरंभ करिबा कालिदास जीवन उपर आधारित ए सुंदर वीडियो को। महान कवि कालिदास जे कि बड़ बड़ महान काव्यर रचना करिसंती, से जन्मरू केबे हेले विद्वान नथिले। ताको पत्नी ताको एक एमिति कथा कहिथिले जाकि ताको हृदय को भांगी देइथिला। आउ सेही गोटिए कथा ताको जीवन को संपूर्ण रूपे बदलाई देइथिला। महामूर्ख कालिदास होइगले महान विद्वान कालिदास। बंधुगण, कालिदासंकर माता पितांकर मृत्यु पिलादिनरु ही हो जाइथिला। ताकर पालन पोषण से गाँवर एक दंपति करुथिले। कालिदास पिलादिनरु ही मंदबुद्धिर थिले। पाठ पढ़ा प्रति सेते ध्यान नथिबारु से गाईगोनकर दायित्व नेउथिले, सेमानकु चराउथिले, सेमानकठारु क्षीर मध्य संग्रह करुथिले। खाली समय से गाँव में थिबा एक काली मंदिर रे जाई माँ काली को ध्यानर सहित देखुथिले। अर्थात से पिलादिनरु ही माँ काली को बहुत भल पाउथिले। सेथिपाई ताकू समस्ते कालिदास बोली संबोधन करुथिले। काहेकिना कालिदास अर्थात कालींकर दास होइथिबारु ताको ना पड़िथिला कालिदास। तेबे एठारे प्रश्न उठे जे कालिदास जने महामूर्ख थिबा सत्वे परवर्ती समय रे जने महापंडित रे केमिति परिणत हेले। कालिदासकर विवाह मालव्य राज्यर राजा विक्रमादित्यଙ୍କ कन्या तथा राजकुमारी विद्योतमा सहित होइथिला। विद्योतमा देखिया को बहुत सुंदर थिले। राजकुमारी को इच्छा थिला जे से केवल ताकू ही विवाह करिबे जे ताकू शास्त्र ज्ञान रे हराई देबो। सेथिपाई ताकू विवाह करिया पई बहुत दूररू विद्वान माने प्रस्ताव नै आसुथिले, किंतु राजकुमारी समस्तଙ୍କୁ शास्त्र ज्ञान रे हराई सेमानकु फेराई देउथिले। एमिति कौनसी विद्वान नथिले जे कि राजकुमारी विद्योतमा को शास्त्र ज्ञान रे हराई देबो। सेथिपाई समस्त विद्वान माने मिसी राजकुमारी को एक शिक्षा देवा चाहिए। तेणु समस्त पंडित एक महामूर्खर सन्धान रे बाहरिले जे कि से राजकुमारी को विवाह करि परिबो। आ एक महामूर्ख को विवाह कले राजकुमारी सबु गर्व खंड खंड हो जिवो। तेणु सेमाने जड़े मूर्ख व्यक्तिर सन्धान करू करू सेमानकर नजर एक एमिति व्यक्ति उपरे पड़िला जे कि गछर से डाल को काटुथिला जे डाल से बसीथिला। अतएव से डाल को सी काटि सारा पर से डाल सहित से व्यक्ति मध्य निजे तले पड़ीजिवो। तेणु एभली एक व्यक्ति को देखि सेमाने भाबिले जे एहाठारु आ बड़ मूर्ख आमको केउठारे मिलिबो। आउ एही युवक ही अहंकारी विद्योतमा पय सबुठारु उत्तम पात्र हेबो। काहेकिना ईश्वरक आहार हेउची अहंकार। आउ राजकुमारी विद्योतमाकर अहंकार एते हो जाइथिला जे ताकर विनाश हेबा सुनिश्चित थिला। सेथिपाई ताकर विवाह एक एमिति मूर्ख सहित कराइबा पई समस्ते निष्पत्ति नैथिले। सेथिपाई सेमाने कालिदास को राजकुमारी सहित विवाहर लोभ देखाई बहुत सुंदर वस्त्र परिधान कराई कालिदास को राजमहल रे नै हाजर कराइले। सेमाने राजकुमारी विद्योतमा को कहिले जे एही युवक जनक मौन साधना अछंती, तेणु वर्तमान समय रे से ताकर मुख खोलिबे नाही। सेथिपाई वर्तमान जेते भी शास्त्र ज्ञान चर्चा हेबो ताहा केवल संकेत माध्यम रे ही हेबो। जेहेतु से ताकर मुह खोलिबे नाही, तेणु आपणक प्रश्नर उत्तर केवल मौन होई से देबे। पंडित मानकर एभली शर्त शुणी राजकुमारी मध्य राजी होई गले। एहा पर आरंभ होला शास्त्र ज्ञानर तर्क। तेणु राजकुमारी संकेत माध्यम रे कालिदास को एक अंगुली देखाइले, जार अर्थ थिला ईश्वर एक अटंती, तांको बिना द्वितीय आउ केही नाहंती। राजकुमारीकर एक आंगुठी देखि कालिदास भाबिले, अरे ये तो मोर गोटे आंगुठी देखाई आँख की फुटाइबा चाहूँगी। तेणु से राजकुमारी को तांकर दुईटी आंगुठी देखाइले, जार अर्थ थिला
ତୁମେ ଯଦି ମୋର ଗୋଟିଏ ଆଖି ଫୁଟାଇ ଦେବ ତେବେ ମୁଁ ତୁମର ଦୁଇଟି ଯାକ ଆଖି ଫୁଟାଇ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ କାଳିଦାସଙ୍କର ଦୁଇଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇବାର ସଂକେତକୁ ରାଜକୁମାରୀକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତ ଏକ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବତାର ନେଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଦୁଇଟି ଶାଶ୍ୱତ ଅଟନ୍ତି। କାଳିଦାସଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବିଦ୍ୟୁତମା ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଥିଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଜଗତ ଆଉ ମାୟାର ରୂପକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହାର ମୂଳ ରଚନା ପଞ୍ଚତତ୍ୱରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପଞ୍ଚତତ୍ୱ ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଆକାଶ ଏହି ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହୋଇପାରିବ? ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଳି ତଥା ଖୋଲା ହାତ ଦେଖି କାଳିଦାସ ଭାବିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଇଏ ମୋତେ ହାତ ଉଠାଇ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯଦି ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବ ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଗୋଟେ ବିଧା ମାରିବି। ଏହା ଭାବି କାଳିଦାସ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ମୁଠାକୁ ଦେଖାଇଲେ। ପଣ୍ଡିତମାନେ କାଳିଦାସଙ୍କର ଏହି ବନ୍ଦ ମୁଠାକୁ ଦେଖାଇ ଅର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚତତ୍ୱ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚତତ୍ୱ ତ ହାତର ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍ଗୁଳି ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ମୁଷ୍ଟିବଦ୍ଧ ଅଟେ, ଆଉ ମୁଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇ ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯାଇ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନର ଏଭଳି ତର୍କ ଶୁଣି ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ତାଳି ବଜାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ରାଜକୁମାରୀ ବିଦ୍ୟୁତମା ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ କାଳିଦାସକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଦ୍ୟୁତମା ଥିଲେ ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ, ଆଉ କାଳିଦାସ ଥିଲେ ଜଣେ ମହାମୂର୍ଖ। ତେଣୁ ବିବାହ ପରେ ବିଦ୍ୟୁତମା କାଳିଦାସଙ୍କର ଅସଲି ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋର ପତି ଜଣେ ମହାମୂର୍ଖ ଅଟେ, ତେଣୁ ସେ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କଟୁ କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ମୋର ପତି ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ। ତମ ଭଳି ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଅପମାନ କାଳିଦାସଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାଜିଲା। ତେଣୁ ସେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବି ସେ ମା କାଳୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମା କାଳୀଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଳିଦାସ ଅନ୍ନ ଜଳ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଏତେ କଠୋର ସାଧନା ପରେ ମଧ୍ୟ ମା କାଳୀ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାଳିଦାସଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତଥାପି ସେ କାଳୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେଲେ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଖଣ୍ଡା ଉଠାଇଛନ୍ତି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମା କାଳୀ ସେଠାରେ ଉଭା ହୋଇଗଲେ। ଆଉ କାଳିଦାସଙ୍କର ଖଣ୍ଡାକୁ ଧରି ପକାଇ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ମୁଁ ତୁମର ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତୁମେ କ'ଣ ବର ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୋତେ ମାଗିପାର। ଏହାପରେ ମା କାଳୀ କାଳିଦାସକୁ ବରଦାନ ଦେଇ ସେଠାରେ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ କାଳିଦାସକୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ କାଳିଦାସ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ଡାକିଲେ, ସେତେବେଳେ କାଳିଦାସଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପତିଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଏକ ଅଜବ ତେଜ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ କାଳିଦାସଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ବିଦ୍ୟୁତମା ବୁଝି ସାରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପତି ଏବେ ଜଣେ ମହାବିଦ୍ୱାନରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। କାଳିଦାସ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ କହିଲେ, ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ମୋତେ ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମୋର ପତ୍ନୀ ନୁହେଁ, ତୁମେ ମୋର ଗୁରୁ ଭାବରେ ବିବେଚନା ହେବ। କାଳିଦାସ ତାଙ୍କୁ ମାତା ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ବିଦ୍ୟୁତମାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ପତ୍ନୀ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପତ୍ନୀ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିଲା ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ରାଜକୁମାରୀ ପୁଣି ଥରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆଉ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ହିଁ ହେବ। କାଳିଦାସ ଘର ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କରି ନେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେବେ ବି ଫେରିବେ ଜଣେ ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ ହିଁ ଫେରିବେ। ଏହାପରେ ମା କାଳୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକମାନେ ମଧ୍ୟ ରଚନା କଲେ। ଗୋଟିଏ ଥର କାଳିଦାସ ମା କାଳୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ସେ ମା କାଳୀଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗାର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ କରୁ ଏମିତି ମଜି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୀମା ଟପି ଯାଇଥିଲେ। କାଳିଦାସଙ୍କ ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପଢ଼ିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ କାଳିଦାସକୁ ଏହାର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କାଳିଦାସକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଏକ ଯୋଜନା କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏକ ଅଧା ଅଧୁରା ଶ୍ଲୋକଟିଏ ଲେଖିଲେ ଆଉ ଘୋଷଣା କଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅଧୁରା ଶ୍ଲୋକକୁ ପୂରଣ କରିଦେବ ତାକୁ ମୁଁ ମୋର ଅଧା ରାଜ୍ୟ ଦେଇଦେବି।
राजा अति भल भाव जानी जे अधूरा श्लोक को केवल कालिदास ही पूरा करिपारिब। राजांकर यह घोषणा चारिआडे खेलीगला। आ राज्यर अधा राज्य देवा कथा खबर गोटे बेश्या जानिला। तेणु से ही अधूरा श्लोक को लिखि तार घर सामनार कांथरे टंगाई देला। ता पाखरे तार गोटे प्रतिछवि वा फोटो को मध्य सेठारे लगाई देला। कहीं लोक माने तार से फोटो को देखी से श्लोक को पढ़िबे। गोटे दिन कालिदास से बेश्या घर थिबा रास्ता दे जाउथिले। से अधूरा श्लोक को पढ़िले आ से श्लोक को पूरा करदेले। यही समय से बेश्या जनक कालिदास को देखिला आ तार घर को डाकी नेला। तांकर सेवा सत्कार मध्य कला। आ तापरे सेही श्लोकर अर्थ मध्य निजे को निजे बुझी नेला। आ शेषरे कालिदासक सह छलना करी तांकर हाथ गोड़ बांधी ताको नदी रे फोपाड़ी देला। या पर से बेश्या जनक बहुत खुशी रे से श्लोक को नहीं राजा दरबार रे पहुंचला। आ शर्त अनुजाई राजा को तांकर अधा राज्य मागिला। किंतु राजा बुझी सारी जे बेश्या ए श्लोक को केबे हेले पूरा करि परिबो नाही। निश्चय याकू कालिदास याकू साहाय्य करिथिबो। तेणु राजा बाध्य होई से बेश्या को डराइले, धमकाइले आ सत्य कहबा पय बाध्य कले। शेषरे बेश्या डरी सत्य कहला जे श्लोक को से कालिदास द्वारा ही पूर्ण करिछि। आ कालिदास ठारू ए श्लोकर अर्थ मध्य बुझी सारिछि। आ शेषरे कालिदास को मध्य मारि देछि। बेश्या ठारू कालिदासर मृत्यु खबर शुणी राजा बड़ हरड़ घणारे पड़गले। से तांकर दरबार पंडित मानक कहिले जे जणे एमिति महान विद्वानकर एते सहजर मृत्यु केमिति होई पारिबो। पंडित माने कहिले जे कालिदास जणे अपात्र बेश्या को तार ज्ञान देला, सेथिपई तांकर ए अवस्था हैला। आउ किछि लोकंक कहिबा अनुसार जे तांकर स्त्रींकर अभिशाप जोगु तांकर मध्य मृत्यु होईछि। दर्शक बंधु, जणे महामूर्ख व्यक्ति केमिति जणे महान विद्वान परिणत हेले। आउ से बड़ बड़ शास्त्र तथा कुमार संभवम, शंकुतला और रघुवंशम परी ग्रंथर रचना मध्य करिथिले। ईश्वरक कृपा कहा उपरे केतेबेले होइथाए ताहा केही जानि पारंते नाही। ठीक सेहीपरि माँ कालींकर कृपा होइतला ए कालिदासंक उपरे। से तांकर जीवन काल मध्यरे जेते दिन भी बंचिले आ सारा दुनिया पाई जेउ ज्ञानर भंडार छाड़ी दे गले, सेतिपाई से समस्तक मनरे चिरदिन अमर होई रहिबे। आशा करूछु कालिदासंकर ए जीवन कहानी आपनकु बहुत प्रभावित करिथिबो। यही भिडियो आपनकु कौन शिक्षा मिलुची आपनकर मतामत कमेंट माध्यम रे निश्चय जणाइबे। भिडियो भल लागिथिले लाइक करिवे आ आपनकर प्रियजन मानक पाखकु शेयर करंतु। आ चिंतन टीवी को सब्सक्राइब करनथिले आज ही सब्सक्राइब करनियंतु। पुणी देखाबो आउ एक सुंदर ज्ञानवर्धक भिडियो माध्यम रे। से पर्यंत देखुथांतु चिंतन टीवी। धन्यवाद।